हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। आज पढ़िया पूर्व गोटे छोट क्वेश्चन टे थिला। आम जो प्राइमरी लेवल रे आम जो प्राइमरी प्रथम रु पंचम पर्यंत आम नवा अपर प्राइमरी नवानी आम जो प्राइमरी लेवल रे क्वेश्चन टा पचारे पूर्व गोटे छोट एग्जांपल टा दूच। एग्जांपल टा होची कौन होची भाषा आउ एनवायरनमेंट छाड़ भाषा भाषा इफेक्ट पकोची कि एजुकेशन उपरे माने लैंग्वेज गोटे बर्डन बा बैरियर टाइप रो होची कि एजुकेशन पई माने भाषा किछि गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करूची कि भाषा द्वारा किछि प्रॉब्लम होची कि भाषा द्वारा केमिति प्रॉब्लम होची मु तो एग्जांपल दउचे। मने कर तमरो पोस्टिंग हला होची गोटे ट्राइबल एरिया रे मे भी तांकर भाषा ओडिया हेई थाई पारे किंतु तांकर सेठी आंचलिक भाषा अलग थाई पारे ट्राइबल लैंग्वेज तांकर अलग थाई पारे से जगह भाषार समस्या कौन कौन हम से जगह गोटे टीचर को कौन कौन भाषा रिलेटेड लैंग्वेज रिलेटेड कौन कौन प्रोब्लेम हम सेगुड़ी को निहाती भाव में कहब कारण यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन टा। हाँ क्वेश्चन टा होचे कौन से भाषा रिलेटेड क्वेश्चन टा प्राइमरी लेवल रे प्रथम रु पंचम जो आम मैंने जे पढ़ाऊच टीचर आज टीचर हिसाब से प्रथम रु पंचम पर्यंत जो प्राइमरी लेवल रे पढ़ा जाउची ए प्राइमरी लेवल रो पिला मानन को पाई कारण प्राइमरी लेवल रो पिला माने ओडिया भाषा सहित भी सेति कनेक्ट न थांदी अवश्य से बुझी जानती कहि दियंती बहिर जा लेखा है सब होची नॉर्मल तांका पाई किंतु सेतेटा वर्ड से ओडिया भाषा रे जानि न थांदी किंतु जदी ट्राइबल एरिया रे तुमको प्राइमरी स्कूल रे जते बेले तमरो पोस्टिंग होची से जगह रे से तांको आंचलिक भाषा को बेसी प्रेफर करछन करिबा कथा भी मदर लैंग्वेज तांकर सेटा तेबे मते क्वेश्चन डा होचे या से जगह रे एज ए टीचर तमे केमिति से सिचुएशन को टैकल करिवो क्वेश्चन होची एति क्वेश्चन होची तमे पोस्टिंग पाइथिबा स्कूल रो पिला माने तांकर आंचलिक भाषा यूज करूछंती जहा तम पई गोटे बडन तमे ताहा सहजरे बुझी पारुन एवं तमे जहा कहूच से माने ताकू सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती ए जगह टीचर पाई तो निहाती भाव कारण भाषा निहाती हवा दरकार एजुकेशन पाई तो कम्युनिकेशन निहाती हवा दरकार जो जगह कम्युनिकेशन ब्रेक होउची स्टूडेंट आउ टीचर भीतर जते बेले कम्युनिकेशन रो गोटे गैप रहउची ए जगह एज ए टीचर तमे कौन करि पारिबो ए समस्या को समाधान करबा पाई क्वेश्चन होउची एति क्वेश्चन रो आंसर समस्ते कमेंट रे दबो नहेले जी भी जाय कि ना कमेंट नाही सेतर सब मोर अछि इंस्टाग्राम फेसबुक सब अछि जोठी देई पारिबो क्वेश्चन रो आंसर क्वेश्चन टा बस सिंपल लागुची किंतु आंसर टा बहुत डाइवर्सिफाई बहुत डिफरेंट वे रु तुमको देखिबा को पड़िबो बुझि पारलो क्वेश्चन टा थिला या आंसर टा कहिबो तेबे चला हम पाठ में आरंभ करिया आमे पूर्व क्लास रे पूर्व जतिटा भी क्लास हेची FC5 रो पांचटा क्लास हेची आज 6 नंबर क्लास शेष क्लास फर्स्ट चैप्टर हम सरी जो ए जो पूर्व आमे जेतिक सब पढिले पूर्व आमे कोन दृश्य कला रे होची पढिले विजुअल आर्ट पढचंदी परफॉर्मिंग आर्ट पढचंदी एबे लिटरेचर आर्ट पढिबा तीनोटी आर्ट रो कथा देछि ना नै फर्स्ट चैप्टर रे कला और सौंदर्य शिक्षा रे कोन देछि आर्ट एंड एस्थेटिक एजुकेशन रा तीनटा पार्ट से देछि विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट आउ लिटरेचर आर्ट आमे जो विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट ए दीटा को सारी देछे आज होची आमे पढिबा से होची लिटरेचर आर्ट माने साहित्य कला त लिटरेचर आर्ट पढिबा पूर्वरु क्वेश्चन आसु समिति लिटरेचर कोन साहित्य साहित्य कला ता भी कोन
निहाती भाବରେ माइंड को आसुची कौन गल्प प्रबंध नाटक उपन्यास ये जिनस गुड़िक आसुचे ना अरे साहित्य कौन कौन थी थाई थाई केते बाट जीव कौन थी साहित्य कहले आमे ता देहरे थिबा गल्प गीत प्रबंध उपन्यास कवि छोट मान जो शॉर्ट कविता गुड़िक आमे ए सब विषय ही जाउछु नाटक एई जिंस गुड़िक अछि बस भितरे बही भितरे से ही थी अलगा किछि नै बस ताकू जहा से डिवाइड करिथियो एति कहूची कथा तो आज क्लास को आमे आरंभ करिबा आज हम पढ़िबा कोन ना साहित्य कला लिटरेचर साहित्य कला देख मु तुमको कही प्रथम पैराग्राफ से जो जगह लिखले भी माने जी होची श्रोता जी होची रीडिंग करे जी होची तमर इवैल्यूएटर जी भी होची कोन से जिंसटी को देखुची ता माइंड को जेमिति से पूरा गोटे माने एन्जॉयमेंट आकार रे आनिबो जे माइंड तार पूरा फ्रेश हो ना पिलाटी भलो लेखिची बही मध्य तम सहित सेई गेम खेल बही देखो से फर्स्ट पैराग्राफ रे डिटो सेमिति साहित्य रिलेटेड ही देछि देलो मनुष्य जीवन को सरस सुंदर करिया पई भाषा और साहित्यर यथेष्ट गुरुत्व रहिछि ब्रॉडर सेंस पूरा एई भली सेंटेंस गुडी को तुमको प्रथम रु लेखिला बेले बहुत हेल्प करिवो बुझि पालो किंतु सब बेले जेटा कोन ना टॉपिक रिलेटेड ऑलवेज टॉपिक रिलेटेड हेतिबा दरकार बुझि पालो से कहला भाषा केवल भाव विनिमयर माध्यम नुहे भाषा केवल गोटे ही भाव विनिमय माध्यम नुहे भाषा ही केवल भाव विनिमय माध्यम कि ना ताले तमे को जो माने साइन लैंग्वेज यूज करछन्ती से माने किछि होची वर्बल कम्युनिकेशन से माने करछन्ती माने से माने तांको पार्टी रु किछि गोटे सिंगल वर्ड यूज करछन्ती ना से माने साइन यूज करछन्ती गेस्चर यूज करछन्ती पोस्चर यूज करछन्ती एगुडी को से माने यूज करछन्ती से माने निज साइन द्वारा तांकर जो भावटी को अन्य पाखरे पहुंचाई पारुछन्ती से माने गोटे सिंगल वर्ड यूज न करिकि बुझि पारलो तो भाषा ही केवल गोटे माध्यम नुहे बरम यह मनुष्य अंतरंग भाव को एक निर्दिष्ट रूप रे प्रकाश करिवार गोटे माध्यम बस एटा गोटे मनुष्यर भावना को प्रकाश करूची जेतेबेले एही माध्यम प्रकृतिर सौंदर्य और मनर उद्वेलन समन्वय रे गप कविता उपन्यासर रूप निये गप कविता और उपन्यासर रूप निये सेतेबेले साहित्य पलटि जाए सिंपल कथा पूरा सिंपल कौन ना मनर जो भावनाटी अछि आमे जेउ वार्ताटी अन्य निकटरे पहुंचाइबे को चाहूचे सेई भावनाटी जेतेबेले आमर गल्प कविता उपन्यास नाटक रूप रे प्रकाश पाए सेटा होची साहित्य क्लियर साहित्य कोन साहित्य किछि नाइ साहित्य होची आमर नित्यदिन जीवन रे घटुथिबा दैनंदिन जीवन रे आमर जो घटुथिबा घटनावली गुडीक जेतेबेले गोटे आलंकारिक रूप रे मनमुग्ध करि पारुथुवा भली वर्ड बा सेंटेंस यूज हेकिना गल्प कविता प्रबंध नाटक उपन्यास आदि आकार रे जेतेबेले आमर सेटा होची क्रिएट हेई थाए जेतेबेले मने कर तम सिंपल मने कर तम मन को किछ गोटे कथा आसुची गोटे सुंदर प्रकृतिर परिवेश रे बसिज मनोरम परिवेश रे से जारे बसिकी तमे कविताटी लेखुछ मन किछ गोटे कथा ले कविता प्रबंध जहाँ भी लेखुछ तमे गोटे तमे जो मनर भावनाटी कोन ताकू गोटे आकार देलो गोटे स्ट्रेटेजिक मेथड रे तमे ताकू आकार देलो गोटे कविता आकार देलो प्रबंध आकार देलो किंबा गल्प आकार देलो जहाँ भी देलो सेहीटा ही साहित्य एवं सेथिरे बहुत सारा साहित्यिक वर्ड यूज होता है ता नुहे जे आमे डेली लाइफ रे जेमिति हां सेमिति भी अछि लोक कथा गुडी को सेमिति किंतु सेथिरे बहुत सारा लिटरेचर वर्ड गुडी को यूज होता है बुझ पारलो साहित्य मनुष्यर एक कलात्मक परिप्रकाश तेणु यह को साहित्य कला कुआ जे देखो साहित्य काहा कुआ जे साहित्य कला काहा कुआ जे मनुष्यर मनर जो भावना गुड़िक अच्छी मनकर जिते से माध्यम प्रकृतिर सौंदर्य सब देखिए जो मनर भावनाटी को जो गल्प कविता एगुड़िक माध्यम प्रकाश कला ताकू साहित्य कुहागला एवं मनुष्य मन भीतर जो कलात्मक मान जो कलात्मक प्रतिभाटा मनुष्य मनर जो कलात्मक प्रतिभा अच्छी ताकू जो से परिप्रकाश करुच्ची से साहित्य कला कुहागला
सिंपल पूरा अच्छी माने एथिरे तुमको गोटे बाहर किसी बुझा ही दरकार नहीं कारण एगुड़ी तुम जानिच तमें या बस रिलेट करुच आउ किसी नहीं तम स्कीमा रे ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करुची तम स्कीमा रे देखो स्कीमा माने जो पूर्व ज्ञान गुड़िक तुम स्कीमा रे ही रही थाए स्कीमा रे ये जो पूर्व ज्ञान गुड़िक या रिलेटेड से एग्जिस्ट करुची बास तमे एठी जहा पढुच ता सहित ताहाको परिमार्जित करूछ बास तमे ता दरे किछि जोडुछ किंबा ता दरे किछि चेंजेस करूछ ताको पुनी से गुडी को गले पुनी हमें अलग रास्ता पढौछ अकोमोडेशन इक्विलेशन एगुडी को अछि बहुत सारा तापर हम पढिया साहित्य कलार अर्थ कोन सी कहला मनुष्य मनर भाव शब्द संभार संयोजन गप कविता नाटक उपन्यास सृष्टि हुए मनुष्यर भावना शब्द संयोजना देखो ये जोड़े वार्ड यूज करुच्ची मनुष्यर भावना शब्दर संयोजना अर्थ कौन मो मन को जो भावनाटी आसिला मु ताहाकू किछि सुंदर सुंदर शब्द व्यवहार करिकी सुंदर सुंदर शब्द व्यवहार करके जितेबाला गल्प कविता उपन्यास लिखिबी से गल्प कविता उपन्यास सेमिति ही सृष्टि होता है गल्प कविता उपन्यास आउ किछि नुहे बास से निज मनर भावना को तमे गोटे सुंदर वार्ड एक्सप्रेस करूच से मे भी तमर नोटबुक रे हो किंबा तमे काहाकू होची भर्बाली कहूच किंबा कौन सी जगह रे बाइट दउच एई भली कथा बस एटा ही होची गल्प कविता उपन्यास बा साहित्यर सृष्टि बुझी पारल या को साहित्य कला कुआ जाए एटा को साहित्य कला कुआ जाए आउ किछि नुहे सिंपल कथा या को साहित्य कला कुआ जाए यह मनुष्यर सृजनात्मक दक्षता देखो साहित्य गोटे वर्ड आसिला माने लिटरेचर आसिला माने ता धरे निश्चिंत गोटे जिंस ऐड हेकी थाए सब बेले सेटा कोन क्रिएटिविटी तमे जदि क्रिएटिविटी न लगेइबो क्रिएटिविटी न यूज करिवो तमरो क्रिएटिविटी जदि नाही ताहले तमे साहित्य रे गल्प कविता उपन्यास लिखिबा बहुत कष्ट बहुत माने बहुत कष्ट तमे तम क्रिएटिविटी यूज करिबा 100% क्रिएटिविटी यूज करिबा निहाती दरकार जदि यह विज्ञान होइतांदा अन्य कोन से चैप्टर होइतांदा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होइतांदा कॉन्सेप्ट पूरा बुझी बुझी कॉन्सेप्ट सेगुडी करे तम क्रिएटिविटी ने सेतरे थ्योरी फार्मूला एगुडी को अछि सेगुडी को यूज करि परिबो किंतु साहित्य लिटरेचर सब्जेक्ट गोटे एमिति सब्जेक्ट केवल साहित्य नुहे इंग्लिश भी लिटरेचर सब्जेक्ट गोटे एमिति सब्जेक्ट जोठी तमे तम निज क्रिएटिविटी यूज करिवो बुझी पाछो म कोन कहूछ तमे गोटे वर्ड बदल रे तमे आ पांचटी वर्ड तार सिमिलर वर्ड तमे यूज करि परिबो जोटा श्रोतांक श्रुति मधुर करि पारुथिबो बुझी पाछो म कोन कहूछ एति पय एथरे सबले साहित्य आसिला माने गोटे वर्ड सबले एक्स्ट्रा फ्री रे आसे कोन सेटा क्रिएटिविटी सृजनात्मक दक्षता जहाँ जुग जुग धरी मनुष्यर ऐतिह्य को बंचाई रखिछि एही कला माध्यम रे मनुष्य भितर थिबा नवरसर उद्रेक होइता नवरस पढिचे प्रथम यह साधारणतः दुई प्रकार रस रे रसायित कौन ना भावगत रस भाषागत रस मन रखिल साहित्य भावगत रस भाषागत रस भाव भाषा गप हो बा कविता हो जो विषय वस्तु बा भाव रे या लेखा जाई थाए देखो लेखिला से गप हो बा कविता हो जो विषय वस्तु बा भाव रे लेखा जाई थाए सेही भाव पाठक पाखरे पहुंची थाए एवं सेथिरु से आनंद पाए ताहाको भावगत रस कुआ जाय से भावगत रस भाव कोन बुझछ निज मनर भावना किंबा कोनोस गोटे कांसेप्ट जो कैरेक्टर तमे प्ले करछो तार भावना से कहला तमे गप हो कविता हो प्रबंध हो XYZ जहाँ भी हो तमे जहाँ भी लिखुछ जहाँ भी प्ले करुछ सेतिरे तमे जो भावटी ऐड करिछ तमर जो भावनाटी सेटा जते पाठक बा श्रोता पाखरे पहुंचे तार जदि सेही भावनाटी थिबो श्रोता मध्य सेही भाव रस ग्रहण करि परिबो ता भावगत रस क्लियर सेला गप हो कविता हो जो विषय वस्तु भाव रे लेखा जाई थाए सेही भाव पाठक पाखरे पहुंची थाए एवं सेथिरु से आनंद पाए मु जदि गोटे गोटे सीन चलचे मन कर मुर्ग मन कर रामचंद्र मुर्ग को तीर मारुछंती तार बैकग्राउंड सीन किछि थिला सेटा चलीची
ସେଇ ସିନ୍ ଟା ଯଦି ଯାଇକିନା ଯେ ଶ୍ରୋତା ବା ଯେ ଦର୍ଶକ ଯେ ପାଠକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ ସେଇ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ତାହା ଭାବଗତ ରସ। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଏକା ପାରାଲାଲ ରେ ଯାଉଛି, ପାରାଲାଲ ରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭାବନା। ମାନେ ୟା ଭାବନାଟା ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟର ଭାବନା ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଲା ତାକୁ ଯିଏ ହଉଛି ଦେଖୁଛି ଦର୍ଶକ ତା ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବାଟ। ସେ ଯାହା କରୁଛି ଇଏ ସେଇଟା ବୁଝୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଭାବଗତ ରସ। ଯେମିତି ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି କାହିଁକିରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଛୋଟ କବିତାଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ମାତା ମନେକର ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଉଠିଲୁ ଏତେ ବେଗେ କାହିଁକିରେ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠକ କିମ୍ବା ଦର୍ଶକ କିମ୍ବା ଶ୍ରୋତା ଯେ ବି ହଉ ସେ ସେଇ ଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବଗତ ରସ। ଏଠାରେ ଭାବଗତ ରସ ହଉଛି ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ଦେଖିଲ, ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବା ଦୁଃଖ କରୁଛି ମା କହୁଛି ଏତେ ବେଗେ କାହିଁ ଉଠିଲୁ, ମାନେ ମାର ସ୍ନେହଟି। ଦର୍ଶକ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ମାର ସ୍ନେହ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ହୋଇ ଗପ କବିତା ବା ଉପନ୍ୟାସ ସୁନ୍ଦରତା ବଢେ ତାହାକୁ ଭାଷାଗତ ରସ କୁହାଯାଏ। ଭାବଗତ ରସ ଭାଷାଗତ ରସ କେହି କାହାଠୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବି ନୁହେଁ, କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଭାଷାଗତ ରସ ଭାବଗତ ରସ ତମ ଭାବନାଟି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ହୋଇ ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ହୋଇକି ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତାକୁ ଭାଷାଗତ ରସ କୁହାଯାଉଛି। ସିମ୍ପଲ। ଭାବଗତ ରସ ଅର୍ଥ କଣ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଭାବନାଟି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଭାବଗତ ରସ। ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କିନା ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସେଇ ଭାବନାଟିକୁ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ପଢିଲି, ସେଇ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଭାଷାଗତ ରସ। ଭାବଗତ ରସ ଭାଷାଗତ ରସ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ବିଶେଷ କରି କବିତା ଲେଖିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କବିତାରେ ବହୁତ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବ, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବି, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ୟୁଜ କରିବି ସେ ୱାର୍ଡ ର ରିଲେଟ ଥିବା ଦରକାର କବିତା ସହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ୟୁଜ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଉପରର ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଅଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି, ମୁଁ ତଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କଲି ସେ ଅଲଗା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କବିତାଟି ତମର ସେତେ ଉତ୍ତମ କବିତା ଗଣା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ହଉଛି କଣ ନା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। କବିତାରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତମେ ସେତିକି ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେତିକି ରଖିକି ତମେ କବିତା ଲେଖିବ। କବିତା ଲେଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। as it compare to କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର ହଉଛି କାହା ସହିତ, ଯଦି ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ସହିତ ଆମେ କବିତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା କବିତାଠୁ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସହଜ। କାରଣ ଗଳ୍ପ କବିତା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାବନାଟି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଟାଇପର, ମାନେ ତମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରିପାରୁଥିବା ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ତମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ, କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ରମଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତା ଦେହରେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ କିଛିଟା ୟୁଜ କରିଥିବ, ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ସେ ୱାର୍ଡ ଟା ଯେମିତି ତା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଇପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କଳାରେ କବିତାଟା ହଉଛି କଷ୍ଟ ସେମାନେ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି କବିତା ଲେଖିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ, କାରଣ ଭାଷା ଚାତୁରୀରେ ହିଁ କବିତାର ରୂପସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଚାତୁରୀରେ କବିତାର ରୂପସଜ୍ଜା। ଭାଷା ଯେତିକି ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କବିତା ସେତିକି ଭଲ ରୂପସଜ୍ଜା ହବ। ସାହିତ୍ୟ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଦେଖ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବେଗରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆସିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଯଦି ୱାର୍ଡ ପାୱାର ତମର ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ତମକୁ ନର୍ମାଲ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟାଇପର ତମର କାମ କରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ୱାର୍ଡ ପାୱାର ବଢିଥାଏ। ମନର ଉଦ୍ବେଳନ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି, ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକିନା।
ସାହିତ୍ୟ କଳାରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢାପଢିରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢାପଢିରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଗୁଣ ଓ ସଚିନ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଶିଖିଲେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ ୱାର୍ଡ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ନିହାତି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଭାଷାର ପାଟୁତା ବା ପଟୁତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ସରି, ପଟୁତା, ପଟୁତା ଅର୍ଥ କଣ? ପାରଙ୍ଗମତା, ଭାଷାରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ସାହିତ୍ୟ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ସାହିତ୍ୟ କଳାରେ କଣ କହିବ? ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ଏଗୁଡିକ ଯେମିତି ବିଭାଗ ଥିବ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ କଳା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଉପନ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏଥିରେ ରହିଥାଏ ଗପ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜୀବନ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗଳ୍ପ ଲିଖନ କଣ? ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଗଳ୍ପ ଲିଖନ। ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କଳାର ଏକ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଗଦ୍ୟ ରୂପ କବିତା, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗଳ୍ପ। ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ, ଗପ କହିବାକୁ, ଗପ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅତି ସହଜ। ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଅତି ସହଜ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଏହା କାୟା ଉପନ୍ୟାସ ପରି ବଡ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ବହୁତ ବଡ ବଡ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଥିବ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମା, ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଉପନ୍ୟାସ। ଗଳ୍ପଟି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ହୋଇପାରେ ବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆଧାରିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନିଜ କଳ୍ପନାର ଭାବନାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଟାଇପର ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟେ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ପିଲାମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଗପ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗପଟିଏ ଲେଖିବା ବେଳେ କଣ ଦେଖ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ହେଇଛି, ଗପଟିଏ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଖି ଆଗରେ କଣ କଣ ମୋର ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ବା କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା କବିତା କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛ ସେଇଟା ବେଟର ହେଇପାରିବ। ଗପଟିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡେ। କଥାବସ୍ତୁ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଲେଖିବି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡେ। ଗପ ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡେ। ଗପରେ କିଏ କିଏ ଚରିତ୍ର ରହିବେ? କଙ୍କଡା ବିଛା ରହିବ, ବାଘ ରହିବ, ମୁଗଲି ରହିବ, ଏଇ ସବୁ ଯିଏ ଚରିତ୍ର ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡେ। ଗପର ଭାଷା ସହଜ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ବିଧେୟ। ଗପର ଭାଷା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ ପୁରା ନର୍ମାଲ ରଖିବା ଦରକାର ପୁରା, କାରଣ ଗଳ୍ପଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ଭଳି, ସେତେ କଣ କହିଲ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗପଟି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ତା ଦେହରେ ତମେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରିବ, ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ, ତାହେଲେ ସେ ଗପର ସେନ୍ସ କିଛି ରହିବନି। ଗଳ୍ପଟି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିବନି ଆଉ, ବୁଝିଲ। ଗପରେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ସବୁଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। କବିତାକୁ ଛାଡିଦେଇ, କବିତାରେ ଯାଇକିନା କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡାକ ଯଦି ବହୁତ ଆଡ କରେ କବିତା ଭଳି ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଯିବ ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଗପଟି ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୁଏ। ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରା ହଠାତ୍, ଶେଷ ବି ହଠାତ୍ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିବୁ, ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗପଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଥରକେ ଶେଷ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ମୌଳିକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ କିଛି ଧାରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଗପଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବ, ନହେଲେ ଗପଟି ଯଦି ତମେ ଅଧା ଅଧୁରା ଗପ ରଖିଲ, ସେ ଗପଟା ଗପ ଭଳିଆ ଆଉ ଲାଗିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଗପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଗପଟିର ପାଠକ କିଏ। ଗପଟିର ପାଠକ ମାନେ ଗପଟି ପଢିବ କିଏ, କୋଉ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି ନା ବଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି, କାହା ପାଇଁ ଗପଟି ଲେଖା ହଉଛି। ଗପଟିର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସରଳ ହେବା ଭଲ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ସିମ୍ପଲ ହବା ଦରକାର ଗଳ୍ପର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ। କବିତା ଲିଖନ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା। ଗପ ଲିଖନ ପରି କବିତା ଲିଖନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ଦେଖ କବିତାରେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ନହେଲେ କବିତା ଲେଖି ହବନି ସହଜ। ଗପର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗପର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ତମ ଡେଲି ଲାଇଫର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଭୂତ ଆସିଲା, ଭୂତ ଏଠି ବସିଥିଲା, ଭୂତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କବିତା ତାହା ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ କବିତାଟି କବିତା ଭଳି ଲାଗିବନି। ତଥାପି ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ପିଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେମାନେ ୟୁଜ କରିକି କବିତା ବାଁ ହାତରେ ଲେଖିବେ।
एते दक्षता थाए प्रथम अवस्था किसी त्रुटि परिलक्षित हुए निहाती भाव त्रुटि कारण शब्द संयोजन करने सहज नुहे त्रुटि परिलक्षित हुए किंतु परवर्ती समय मार्जित होता है प्राथमिक स्तर पे छोट छोट कविता लिखि था बेले बेले कवितार पद और पादरे शब्द संख्या बेसी कम होता है मनकर कविताटी लेखाई रामकेरी रामकेरी हूँ छांदे लेखाई कविता तार शब्द संख्या जदि को जगह 14 12 15 18 एमती रहा से केबे कविता को हूँ भल भाव एक्सप्रेस करि परिबनी कारण कवितार मनकर गोटे जगह छेड़िला गोटे कथारे आउ गोटे जगह से रिलेटेड वार्ड छेड़ुची किसी गोटे किंबा तार जमी अंतिम वार्ड यार अंतिम वार्ड सम्मान होची ताले कविता पढ़ा को सुंदर लगे बुझीपार बस ठीक कथा ये कैसे जहाँ कवितार भाषागत रस आस्वादन में व्याघात सृष्टि करे यदि अधिका कम वार्ड हम टे कष्ट हम पढ़िबार कविता लिखला बेले कौन कौन ध्यान दब कवितार आकार छोट होगा विधेय निहाती भाव कविता जदि तुम लिखि 10 पेज कविता गोटे कविता 10 पेज ताल प्रबंध घोषणा कर दियो नाटक घोषणा कर दियो कविता केमती घोषणा कर कारण 10 पेज कविता सी तुमको किसी गोटे सेन्स प्रेजेंट करके दबनी हाँ अच्छी एमती बड़ बड़ कविता गुड़िक अच्छी किंतु आमर प्राइमरी लेवल देखले एते बड़ बड़ कविता मेनली कविता हूँ पंथी चार्टा कि 3टा पंथार लिखाई दरकार स्टांजा 3टा थी 2टा 3टा एमती 4टा हाली 4टा स्टांजा थिबा दरकार कवितार पाद गुड़िक बेसी शब्द संख्या रहा अनुचित बेसी शब्द रखिबनी कवितार पाद गुड़िक बहुत बहुत शब्द रखिबनी कविताटी लिखला बेले बारंबार पढ़ा उचित कविता लिखला बेले जी हूँ लेखक से बारंबार पढ़ा उचित कारण बारंबार पढ़ा द्वारा को जगह वार्ड तुमको भल लगुनि तुमको लगुच ए जगह अलग किसी वार्ड यूज कले कविता बेटर हो पार बारंबार पढ़ा द्वारा ही जापर ना लिखि लिखि गले किसी जापर कविता लिखला बेले कवितार रस पिला मन छुआ होगा दरकार पिला मन छुआ होता दरकार निहाती भाव तापर सरल शब्द कवितार नामकरण करने उचित कवितार नामकरण सरल शब्द दरकार कवितार शब्द गुड़िक बेसी क्लिष्ट होगा उचित नहीं क्लिष्ट होगा जो कहला से जो साहित्यिक वार्ड मुझे कहती माने बहुत माने क्रिटिकल साहित्यिक वार्ड गुड़ा जो गुड़े अर्थ गुड़िक बुझे बहुत कष्ट छोट पिला लिखला बेले सेमती बेसी क्रिटिकल वार्ड यूज करनी क्या पिला तार अर्थ बुझी पारे तो तार रस केमती आस्वादन करेंगे निहाती किंतु बड़ बड़ हायर स्टेज को गले जो कविता गुड़िक लिखा से बहुत क्रिटिकल वार्ड यूज होता है जार मीनिंग गुड़िक बहुत डीप मीनिंग देता है नाटक लिखन नाटक लिखन केतटा हूँ जिनस अच्छी जो जिन गुड़िक जानवा निहाती दरकार वैशिष्ट्य गुड़िक तार जोड़ा नाटक लिखन हूँ क्षुद्र नाटक पिला माने षष्ठ सप्तम श्रेणी में पढ़े माने पिला बेलू छोट छोट नाटक लिखा आग्रह प्रकाश करती जन को पूरा माने भिलियन कर देथिबे जन को हीरो कर देथिबे जन को तांकर माने फैमिली कर देथिबे पूरा नाटक लिखा पूरा तत्पर नीतिदिन जीवन में देखुवा घटना को आधार कर लिखा आरंभ करती बेले बेले से नाटकटीर अभिनय करती एथिरे थिबा संलाप पिलामानक निज अनुभूति और अनुभवर परिचायक यह मध्य समाजर सत कथा गुड़िक लोकलोचन को आनी पारती समाजर सत कथा गुड़िक फैक्ट गुड़िक आसी था नाट्य रचनार वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य 5टी थी निहाती भाव देख 5टी 1 2 3 4 5 5टी जो वैशिष्ट्य अच्छी नाटक रचनार वैशिष्ट्य एटा भेरी 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 इंपोर्टेंट परीक्षा से डायरेक्ट पकाए नाटक रचनार वैशिष्ट्य लेख 4 मार्क आसो 4टा नाटक लेखन वैशिष्ट्य 5टी पॉइंट लिख प्रथम है कथा वस्तु फैक्ट तुम गोटे नाटक को इमेजिन कर 5टा पॉइंट आराम से मन प्रथम है कथा वस्तु फैक्ट कौन जदियो नाटकर केते गुडी उपकथा रही था किंतु एथिरे गोटे मुख्य कथा वस्तु थाए सी फोकस करता है गोटे जिनसटी को यही मुख्य कथा वस्तु आरंभ रू शेष पर्यंत 5टी संधि पथ अतिक्रम कर परिणत आड़ को गति करता से गुडी गला मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन ये 5टी पथ दे गति करता है कथा वस्तु तापर चरित्र कैरेक्टर निहाती भाव नाटक लिखुच मैंने कथा वस्तु सरला फैक्ट सरला बर्तमान कैरेक्टर उपरू जा चरित्र कि चरित्र नाटकर एक अविच्छेद्य अंग चरित्र नथले नाटक केमती हम चरित्र को बाद दे नाटकर परिकल्पना असंभव हो पारिबनी नाटकर कथा वस्तु को गतिशील करने चरित्र भूमिका नगण्य अनन्य चरित्र 2 प्रकार जथा मुख्य चरित्र गौण चरित्र गोटे मेन कैरेक्टर थाए गोटे तार सपोर्टिंग कैरेक्टर थाए
ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନେ ନାଟକରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁକୁ ପରିଣତି ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ନାଟକକୁ ଇମାଜିନ କରୁଥା, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ରହିଲେ ସରି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ରହିଲେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ, ସେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ କଣ ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିକିନା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଝଗଡା ଫଗଡା କରିକିନା, ନା ସେ ନିଜେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକି ଯିବ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲଟିକୁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୋଲଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମିଳିଛି, ତାକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଟକଟିକୁ ଶେଷ ଆଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାନେ ନାଟକରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ନାଟକ କଥାବସ୍ତୁ ପରିଣତି ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି ଓ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ନାଟକର ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ। ତାପରେ ସଳାପ, ଡାଇଲଗ, ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଲା ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ କହିବ, ଡାଇଲଗ ତ କହିବ ନା। ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲେ ତମେ କଣ କହିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଅଛ, ତମେ ଡାଇଲଗ ଟେ କହିବ। ନାଟକର ମୂଳ କଥା ହେଲା ସଳାପ ବା ଡାଇଲଗ। ଏଣୁ ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଭାଷାରେ ସଳାପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ଭାବରେ ସଳାପ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଡାଇଲଗ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଡାଇଲଗ ନଥିବ ତମେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଯାଇ କରିବ କଣ, ତମେ କରିବ କଣ? ଗୋଟେ ହିରୋ ତା ଡାଇଲଗ ଯଦି ନ କହିବ, ଭିଲେନ ତା ଡାଇଲଗ ଯଦି ନ ମାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ କଣ କଥା ହେବେ, କଣ କରିବେ, ବସିକି କଥା ହେବେ ନା, ଡାଇଲଗ କହିବେ, ସଳାପ। ମନେଇଲ କଥାବସ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କିଏ କିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଇଏ ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଛା ହେଲା। ଡାଇଲଗ କିଏ କଣ କହିବ, ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୋଉ ଡାଇଲଗ କହିବ, ସପୋର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୋଉ ଡାଇଲଗ କହିବ, ଡାଇଲଗ ଆସି ସରିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ନ ରହିଲେ ମଜା ଆସିବନି, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ନ ରହିଲେ ନାଟକରେ ମଜା ଆସିବନି, କିମ୍ବା ଗଳ୍ପରେ ମଜା ଆସିବନି, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଜା ଆସିବନି। କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କବିତାରେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ରଖିବନି ସେତେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାଟକର ପ୍ରାଣ, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ସିନ୍ ନ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ କୋଉ ନାଟକ ଏଇ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ହେଇଗଲା। ତମେ ଆଗକୁ କଣ କରିବ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ସିନ୍ ହଠାତ୍ କଣ ଗୋଟେ ଘଟିଯିବ, ଯେମିତି ସେଟା ମାନେ ତମେ ନଥିବ, ଲୋକମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, କେବେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିନଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଘଟିବ ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ, କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବହିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। এইগুলা ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଚରିତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡା ଉପସ୍ଥିତ ସେଟା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ବହିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଉପସ୍ଥିତ ସେଟା ବହିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡା କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କଣ, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ହେଲାନି, ସେଟା ହଉଛି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ, ସେଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ, ସିନ୍ ଗୁଡିକ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଗୁଡା ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ନାଟକ ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ ଜାଣିପାରୁନ, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ସରିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସରିଲା, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍। ଏଇ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, କିଛିଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ନାଟକ। ନା କି ନାଟକ ଏହା ନୁହେଁ ତମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଭଳି 2.5 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଏମିତି ଦେଖିବ, ପୁରା ଚାଲିଥିବ। ଫିଲ୍ମରେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଦିଟା ଦୃଶ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଲେଖୁନି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସରେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ତା ନୁହେଁ, ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ କରି, କାରଣ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କଥା, ନାଟକରେ ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ରହିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ସିନ୍ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସିନ୍ କେମିତି କରିବି? ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଲା, ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ହେଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ କଣ ପୋଲିସର ସିନ୍, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସିନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ହଉଛି। କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହଉଛି ସେ, ମନେକର ହିରୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗଲା, ପଳେଇଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାର ଯିବାର ଅଛି, ହିରୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଲା, ଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୋ ମାହୋଲଟା ଏମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସିନ୍। ତ ଏଥିରେ ସିନ୍, ନାଟକରେ ସିନ୍ ରହିବା ମାନେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନାଟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ସିନ୍। ନାଟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର
थिबो किंबा पुलिस स्टेशन सीन हॉस्पिटल रो सीन करबा बहुत कष्ट कोन असंभव टाइप रो कारण तमे जो परफॉर्म करूछ गोटे रियल फील्ड को एक्सपोज करो रियल फील्ड तम जो अछि ताकू तमे गोटे शो करूछ तम स्टेज माध्यम रे रियल फील्ड रे जो तमे होछ तमे ताकू गोटे आर्टिफिशियली क्रिएट करूछ से जिंसटी को से सीन को तमे क्रिएट करूछ से सीन ता तबले तमे क्रिएट करूछ तमे गोटे जगह रे ही क्रिएट करूछ स्टेज ऊपर तमे गोटे जगह रे पांचटी स्थान रो घटना देखैबो केमिति जदी तम सीन रे स्विच हो नथिबो सीन टी जदी स्विच हो नथिबो गोटे सीन द्वितीय सीन तृतीय सीन स्विच हो नथिबो ताहले तमे केमिति देखैबो नाटक रे कोची कथा होची एया तमे एका संगे रे रोड एक्सीडेंट हैला ता परवर्ती मुहूर्त रे तमे जदी गोटे राजप्रसाद देखैबार अछि गोटे सीन रो राजप्रसाद राजा करो तमे से रोड एक्सीडेंट साइड रे राजप्रसाद नुहे सेही सीन रे सेही जगह रे पर्टिकुलर जगह रे करबा असंभव सेति पाई लाइट्स ऑफ हुए लाइट्स ऑफ हैला पर स्क्रीन टी स्विच जाइता पछरे कैरेक्टर माने रेडी हे कि थांती 2-3 सेकंड या 5 सेकंड रो गैप थाए लाइट्स ऑफ ए कैरेक्टर गले से कैरेक्टर आसिले माहौल क्रिएट हैला वर्तमान हॉस्पिटल्स काम सरीला पुलिस स्टेशन रो माहौल पुलिस माने छिड़ा आइचंती मेन जे होची ए किना तांको मुख्य जे होचंती बसचंती एटा होची सीन बुझी पारलो पांचटी जाक पॉइंट रे समस्ते जने अन्य जन सहित इंटरलिंक अछि फैक्ट आसिला सेथिरे होची डायलॉग आसिला कैरेक्टर आसिले सेथिरे होची मनेकर क्लाइमैक्स आसिला सेथिरे सीन आसिला ए पांचटी तो जिंस एथिरे अछि कोन बुझी पारलो प्राथमिक स्तर साहित्य कला शिक्षादान शिक्षण विभिन्न उपाय गुडी को कोन कोन हम देखिबा से कहला प्राथमिक स्तर शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था विषय सर्वस्व न होई दृश्य कला अभिनय कला सहित साहित्य कलार यथेष्ट सुजोग रही थाए प्राथमिक पाठ्यक्रम थिबा भाषा रो उपयुक्त शिक्षण होई परिबो जदी वर्षर विभिन्न समय गल्प कविता एगुडी दिया होउची प्रति स्कूल रे करा जाउची इंस्टीट्यूशन माने करे करा जाउची तमे माने जोडी पढुचो डाइट रो ईटीआई रो जोडी पढुचो तांको इंस्टीट्यूशन माने करे करा जाउची कविता लिखन करा जाउची सृजनशीलता लिखन करा जाउची गल्प लिखन करा जाउची प्रबंध लिखन करा जाउची बहुत को करिकुलर एक्टिविटी करा जाउची बुझी पालो एगुडी को तम पावर को तम इनर कैपेबिलिटी को एनहांस करबा पई करा जाउची जहा कि परवर्ती समय रे तमे स्कूल को गले एटा पिला मानन को पाखरे प्रयोग करि पारिबो एति के होची तांकर एम विभिन्न समय रे कविता गप्प नाटक लिखन प्रतियोगिता संगठन करा जाय थाए मासिक कांथ पत्रिका मैगजीन वाल मैगजीन प्रदर्शन बोर्ड पिला माने लेखा धारावाहिक प्रकाश करबा वार्षिक मैगजीन जो इयरली मैगजीन पब्लिश करा जाय जाय पिला माने द्वारा लिखन नाटक अभिनय कराइबा अभिनय जो लिखिथिबे ताको अभिनय करबा पिला मानन को कैरेक्टर बाची मझिरे मझिरे साहित्य धर्मी लोक माने डाके गप आसर करबा एरिया माने ताको जो अंचल रे जो माने साहित्य धर्मी लोक बहुत विद्वान लोक जो माने बहुत पुस्तक पब्लिश करछन्ती तांकर साहित्य प्रति बहुत माने प्रगाढ़ गांभीर्य अछि तांको डाके साहित्यर चर्चा करबा निहाती दरकार पिला माने बड़ बड़ लेखक कवि मानक लेखा ऊपर समूह चर्चा आयोजन होबा दरकार जनमामु मन पवन शिशु लेखा इत्यादि पुस्तक को पिला मानक लेखा काटी पिला मानक पई प्रदर्शन आलोचना करबा निहाती दरकार ए जो गप बही गुडी अछि पिला मानक लेखा को समीक्षा कला बेले बेसी संशोधन करिया उचित बा सेईटा होची सबुड मेन पॉइंट पिला मानक जेतेबेले तमे कविताटी देखुचो नाटकटी देखो ताको बेसी कटा कटी करी किना संशोधन करबा होची उचित नुहे जहा द्वारा पिलाटीर मन रे गोटे बैड इफेक्ट क्रिएट करिवो बैड इफेक्ट पड़िवो जे जेतेबेले मु लेखुची सार सब बेले होची किना ताको कटा कटी कर दोचुंदी किछि जहा त लेखुची भूल भाल होची काई लेखिबे ता मन रे गोटे बैड इफेक्ट क्रिएट करिवो सेति पई बेसी कटा कटी करिवोनी से जिंस गुडी को बेसी कटा कटी करबाटा बहुत खराब बेसी कटा कटी करियो माने से भाबिबे ना जहा लेगल तो कटाटा आ काई लेखिबे ताको लेखिया प्रति आग्रह कमी जियो यह करबा द्वारा बेले बेले पिल्लार भावना मौलिकता नष्ट हो जाय तार आग्रह कमी जाय सिंपल प्राथमिक स्तर साहित्य कला शिक्षार मूल्यांकन सबुरा हम शेष मूल्यांकन पड़ुछे ए जिंस गुडी टिके टिके ध्यान दउथिबो गप कविता नाटक लिखन भाई विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन करिया मूल्यांकन तो केमिति करा जिवो जे स्टेज रे परफॉर्मेंस हो जो अंत प्रतियोगिता निहाती भाबरे करियो पिला मानक व्यक्तिगत प्रोफाइल तयारी कर सेथिरे यार प्रगति फल लिपिबद्ध करिवा पोर्टफोलियो तांकर तयारी करिवो प्रगति पत्र अर्थ प्रोग्रेस कार्ड मन रखुता
ओडियाटा हूँ तुम प्रगति पत्र आ गोटे प्रोग्रेस प्रगति तो प्रोग्रेस पत्र तो कार्ड प्रगति पत्र एथिपाई विशेष सूचना स्थान रखिबा प्रगति पत्र एथिपाई विशेष स्थान रखिबा माने प्रगति प्रोग्रेस कार्ड एबे स्थान रहउची एबे समस्त देखिलो ना होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस कार्ड जोटा होलिस्टिक 360 डिग्री ऊपर से फोकस करूछ से प्रोग्रेस कार्ड ना कि तमरो खाली 6टा सब्जेक्ट मन करे 6टा सब्जेक्ट रे तम मन करे 600 रु केते मार्क रखिछ सेति शो करोन ताहा यथेष्ट नुहे गोटे पिलाटी को एनालिसिस करबा गोटे पिलाटी रो कैरियर को आमे एनालिसिस करबा यथेष्ट नुहे पिलाटी भितरे बहुत इनर कैपेबिलिटी अछि ताकू चेक करिया पे से सब जिंस गुडी कर तार जो तर्जमा करा जाय थाए सेही प्रोग्रेस कार्ड रे टोटल ऊपर दिया जाय होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री को से फोकस करि थाए पिला मानको लेखा अन्य पिला मानको द्वारा मूल्यांकन करबा नियाथि बारे पियर इवैल्यूएशन माने करे मु किछि गोटे लिखिछि से भी किछि गोटे लिखिछि माने ता खाता मो पारे मो खाता पारे मो खाता आउका पारे ता खाता आउका पारे एई भलिया हेले से इवैल्यूएशन हे परियो वर्तमान चैप्टर टी हैला द एंड वर्तमान चैप्टर टी हैला द एंड चैप्टर टी वर्तमान सरिला हमर फर्स्ट चैप्टर सरिला एही एक को तुमे जहा सिखिलो भितरु जहा सिखि सेटा लेखा अछि यहाँ पर जेबे हमर FC5 क्लास हबो सेबे हमें पढिपा नेक्स्ट होची एटा बुझ परलो आज क्लास टी एठी हमर सरिला ए चैप्टर टी वर्तमान ए चैप्टर टी होची जहाँ भी पढ़िले गोटे हमर कंक्रीट मैप देखो प्रथमे गोटे सिंपल कथा कहि दोची सूची पत्र टी देखिबो तो मु जागो सूची पत्र चैप्टर टी पढेबो सूची पत्र से गोटे तुमको गोटे मैपिंग करि थाए जे कहा परे कोन पढिबो इथिरे कोन कोन तमे पढिबो तृतीय रे तमे होची एटा होची यार मेन जो डिवाइड करछि मेन केतरा पार्ट रे डिवाइड करछि तार सब टॉपिक केतरा देछि ई विषय टी पढिला परे तमे कोन एथिरु पाइबो सूची पत्र ही तमे जानि जी सेटा तमरो गोटे मैप से गोटे रूट मैप तैयारी करछि तम सूची पत्र बुझि पाल तापर प्रथम चैप्टर रे हम बहुत भलो भाबरे बुझी गले जे प्रथम चैप्टर रे कोन कोन अछि केमती डिवाइड करछि ए सब विषय रे हम जानि गले एबे द्वितीय चैप्टर टे होछि स्वास्थ्य और पुष्टि शिक्षा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन बुझिलो ए जो हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन एटा हमें नेक्स्ट जेबे FC5 पढिबा सेबे पढिबा देखो FC5 ही एमती गोटे बही जो थिरे तुमको से पेडागोजी एटा पेडागोजी रे जाउची किंतु पेडागोजिकल कांसेप्ट रो टिके बाहर के तुमको टिके से कांसेप्चुअल करूची तमरो कंटेंट को से टिके फोकस करूची कारण हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सी तमर देखो पेडागोजी कांसेप्ट रो टिके हल्का बाहर की से तुमको कंटेंट ऊपर फोकस करिची पढिला परे जानि परिबो तो आज रो क्लास को एटू वाइंड अप करबा नेक्स्ट हमें फर्स्ट ईयर रो पुणी आउथरे से जो FC2 FC4 एगुडी को आउथरे सेकंड चैप्टर गुडी को पढिबा ना सेकंड ईयर रो पुणी FC गुडी को प्रथम चैप्टर पढिबा पुणी गोटे सर्कल करिबा देखा जाऊ कोन होउची बुझि परलो नेक्स्ट क्लास सेकंड ईयर पढिबा सेकंड ईयर रो FC गुडी को फर्स्ट चैप्टर पढि गला पुणी सेकंड ईयर तो FC गुडी फर्स्ट चैप्टर हो पुणी फर्स्ट ईयर रे फर्स्ट चैप्टर गुडा ए भलिया पढिबा कोन अछि बुझिलो तो नेक्स्ट क्लास रे देखाबो पुणी आउथरे क्लास टी को एटू वाइंड अप करबा जय जगन्नाथ।